नाज़रीन मोहतरम, इस कहानी की आप इससे पहले 7 किस्तें सुन चुके हैं। अब 8वीं किस्त मुलाहिजा फरमाएं। जिनके पास सिर्फ एक 303 की राइफल थी। करीबन 8 बजे उस जगह की चरण सिंह ने अपने 5-6 साथियों के हमरा नाकाबंदी कर ली थी। अब हम लोग शिद्दत से इस खास लारी के मुंतजिर थे जिसमें मुल्ज़मान हमारे भारतीय दोस्त के हमरा आ रहे थे। हमारा वो साथी जिसे अगवा होना था उसे जेल में इतला मिल चुकी थी और वो भी अपनी बसात के मुताबिक तैयारी के साथ आ रहा था। करीबन 9:30 बजे एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवार ने इतला दी कि हमारे साथी पहुंचने वाले हैं। अभी मुश्किल 5-6 मिनट ही गुजरे थे कि अचानक एक बस वहां पहुंचकर रुक गई। बस में मौजूद चरण सिंह के दोनों साथियों ने मंसूबा के मुताबिक काम शुरू कर दिया। एक ने ड्राइवर की कनपट्टी पर पिस्तौल रखकर उसे बस रोकने का हुक्म दिया, जबकि दूसरे ने बड़ी फुर्ती के साथ पुलिस के सिपाही से राइफल छीन ली। बस के मुसाफिर यही समझे थे कि डाकुओं के किसी गिरोह ने उनको लूटने के लिए उन पर हमला कर दिया है। बस के रुकते ही चरण सिंह और उसके साथियों ने बड़ी फुर्ती के साथ उसके गिर्द घेरा डाल लिया। हमारे बस में मौजूद साथी ने इंजन बंद करके चाबी अपने कब्जे में कर ली थी। अब हमें जो कुछ भी करना था चंद मिनट के अंदर अंदर कर गुजरना था, क्योंकि इस सड़क पर लारियों की आमदोरफ्त हर वक्त जारी रहती थी। हमने बस में मौजूद 15-20 सवारियों को नीचे उतरने का हुक्म दिया। इनमें पुलिस के सिपाही और हमारे साथी भी शामिल थे। जैसे ही वो नीचे उतरा उसने झटका मारकर हथकड़ी को हवालदार की बेल्ट से निकाल लिया। चरण सिंह के साथी इसी असना में उनके सिरों पर राइफलें ताने खड़े रहे। हमारे साथी के दोनों पांवों में बेड़ी थी। जसवंत करीब ही खड़ी जीप की पिछली सीट पर बेचैनी से हमारा मुंतजिर था। अब हम लोग 2 ग्रुपों में बट गए। मैं, जसवंत, अगवा कुनिंदा और चरण सिंह जीप में सवार हो गए, जबकि बाकी साथी पहले से तैयारशुदा घोड़ियों पर बैठ गए। उन्होंने बस के टायरों पर फायर करके उन्हें नाकारा बना दिया। हमारी जीप पहले से प्लान शुदा रास्ते पर भागने लगी। जब तक हम नजरों से ओझल नहीं हो गए घुड़सवार वहां मौजूद रहे। जब हम खासे महफूज हो गए तो उन्होंने भी अपने घोड़ों को लगाम दी। पिछली सीट पर जसवंत अपने काम में मसरूफ था। 3-4 मिनट के अंदर उसने अगवा कुनिंदा को बेड़ियों और हथकड़ी से निजात दिला दी। हमारे इस अजीम दोस्त की इंडियन इंटेलिजेंस ने बहुत बुरी हालत मार पीट करके कर दी थी, लेकिन इतनी जबरदस्त तफ्तीश के बाद वो बुज़दिल इससे कोई काम की बात न खुलवा सके। बुरी तरह जख्मी और कमजोर होने के बावजूद उसके अज़्म में कोई कमी न आई थी और वो अपने आप को तंदुरुस्त और तवाना ही जाहिर कर रहा था। जसवंत ताले तोड़ने और इंतहाई मखदूज हालात में भी सरहद दूर करने में माहिर था। उसे शायद इसीलिए ये अहम फरीज़ा सौंपा गया था। हमने अपने दोस्त को पहनने के लिए फौरन नए कपड़े निकाल कर दिए। अब उस मुहिम का कमांडर मैं था। पहले से अपने पास रखे कुछ खास कैप्सूल मैंने अपने नए दोस्त को जीप में ही खिला दिए थे। उसकी हालत काफी संभल चुकी थी। एक मखसूस मकाम पर हम लोग जीप से उतर गए। चरण सिंह ने यारी निभा दी थी। बाकी काम अब हमारा था। लो भाई सजनों, रब रखा। उसने पहले से तैयारशुदा एक प्राइवेट कार के करीब हमें उतार कर जीप को दूसरे रास्ते पर डाल दिया। कार में चरण सिंह का भाई हमारा मुंतजिर था। कार में बैठने से पहले ही जसवंत सिंह ने हमारे साथी का हुलिया बदल कर रख दिया था। मैं उसके बशाक हाथों की दाद दिए बगैर न रह सका। उसने 5 मिनट के अंदर ही अपने पास मौजूद सेफ्टी रेजर और मुख्तलिफ किस्म के लोशनों के जरिए हमारे नए साथी को कैद और मुसलसल अजियत ने, जिसकी न सिर्फ दाढ़ी खासी बढ़ा दी थी बल्कि चेहरे से लहू भी निचोड़ लिया था, एक तंदुरुस्त और सेहतमंद खून की सुर्खी लिए गालों वाले शहरी बाबू में तब्दील कर दिया था। मेरा नया साथी मेरा हमउम्र था। जब उसने कार में बैठते हुए अपने चेहरे पर नजर डाली तो बेख्तियार मुस्कुरा दिया। ऐसी शक्ल तो मेरी अपने मुल्क में भी नहीं होगी। कमाल के फनकार हो यार, क्या से क्या बना कर रख दिया है, उसने जसवंत को दाद देते हुए कहा। रास्ते में पड़ने वाली नदी में हमने पुलिस की छीनी हुई राइफल और जसवंत का पिटारा, जिसमें न जाने क्या क्या अलम गलम उसने भर रखा था, फेंक दिया। चरण सिंह का भाई हमें शाम तक मुख्तलिफ जैली सड़कों पर घुमाता रहा। इसी असना में हमने जीटी रोड के नजदीक भटकने की कोशिश नहीं की थी और खाना भी कार ही में खाया था। रात गए हमें कपूर थाना के नजदीक एक महफूज मकाम पर पहुंचाकर चरण सिंह का भाई भी रुखसत हो गया। उसने यहाँ हमें अपने दोस्त जाहिर किया था और हमें ताकीद कर दी थी कि अपनी असलियत से इन लोगों को आगाह न किया जाए। चरण सिंह के जाते ही मैंने मामलात पर गौर किया और वहाँ से हट जाने का फैसला कर लिया। हमने साहिब खाना से एक जरूरी काम के सिलसिले में मुआज़त की और ट्रेन के जरिए दिल्ली की तरफ चल दिए। हम तीनों इस वक्त खासे मुअज़्ज़ज़ नजर आ रहे थे। बादियों नजर में यही दिखाई देता था कि हम तीनों कोई आला अफीसर थे। जसवंत ज्यादा पढ़ा लिखा नजर नहीं आता था। वो बहरहाल सीनियर था। उसे सारे भारत का चप्पा चप्पा जुबानी याद था। गाड़ियों के नाम, उनके औकात, रवानगी, रास्ते और मशहूर शहरों के होटल वगैरह। जसवंत ने कुली को नजराना देकर फर्स्ट क्लास की 3 टिकटें हासिल कर लीं और थोड़ी देर बाद हम तीनों अपनी अपनी सीटों पर रवानगी के मुंतजिर बैठे थे। करीबन 1 घंटे के जानलेवा इंतजार के बाद गाड़ी में हरकत पैदा हुई और आहिस्ता आहिस्ता उसने रफ्तार पकड़ ली। दौरान सफर हम दोनों अपने साथी को पाकिस्तान पहुंचाने के लिए महफूज सरहद ढूंढते रहे, क्योंकि इस बात का तो हमें बखूबी इल्म था कि पंजाब से सरहद अबूर करना दानिस्ता खुदकुशी करने वाली बात थी।
ایک تو پہلے ہی وہاں فوجوں کی خاصی تعداد موجود تھی، پھر اس خبر کے پھیلتے ہی تمام متعلقہ ایجنسیوں نے سرحد کے گرد اپنا جال بن لیا ہوگا اور ان کی چپے چپے پر نظر ہوگی۔ ہمارا ارادہ راجستھان یا سندھ کی طرف سے سرحد عبور کرنے کا تھا، حتمی فیصلہ مجھے ہی کرنا تھا، اس لیے مجھ پر خاصی ذمہ داری عائد ہوتی تھی۔ قریباً 3-4 گھنٹے کی مغزماری کے بعد بالآخر ہم نے راجستھان کی ایک اپنی دانس میں انتہائی محفوظ جگہ کا انتخاب کر لیا تھا اور اب ہم آنے والے حالات کے منتظر تھے۔ دہلی تک ہم میں سے کوئی بھی بمشکل 1 گھنٹے سے زیادہ نہ سونے پایا تھا۔ ہم کپور تھانے سے چندی گڑھ اور امبالہ ہوتے ہوئے کرنال سے گزر کر دہلی پہنچے تھے۔ یہ لمبا اور خاصا الجھا ہوا راستہ بھی جسونت کی ذہنی اختراع تھی۔ اس طرح ہم مین لائن سے ہٹ کر سفر کر رہے تھے اور خاصے محفوظ تھے۔ جسونت کے پاس اپنا ذاتی پستول موجود تھا، جبکہ میں نے اور ہمارے نئے ساتھی نے آٹومیٹک پستول اپنے اسمگلر دوست سے حاصل کیے تھے۔ ہم نے اپنی دانس میں ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھایا تھا، لیکن ایک بنیادی غلطی ہم سے یہ ہو گئی کہ ہمارے دہلی جانے کی اطلاع ان لوگوں کو ہو چکی تھی جہاں ہمیں چرن سنگھ کا بھائی چھوڑ کر آیا تھا۔ حادثہ یہ گزرا کہ ہمارے فرار ہوتے ہی وہاں سے پولیس کے ایک DSP کا گزر ہوا جو امول کی کارروائی کے مطابق گشت پر تھا۔ بس کے مسافروں نے شور مچایا اور تمام واقعہ کی اطلاع کر دی۔ کچھ لوگ چرن سنگھ کو پہچان گئے تھے، انہوں نے حملہ آوروں میں ان کی موجودگی کی نشاندہی کر دی تھی۔ دوسری طرف فرار کرایا جانے والا ملزم کوئی معمولی ملزم نہیں تھا۔ جیسے ہی DSP نے وائرلیس کے ذریعے اس کی مندرجات سے ہیڈ کوارٹر کو آگاہ کیا، انڈین پولیس کے ایوانوں میں زلزلہ طاری ہو گیا۔ یکلخت جیسے وہ نیند سے بیدار ہو گئے، چند منٹ کے اندر ہی بھارتی خفیہ پولیس کی تمام ایجنسیاں حرکت میں آ گئیں۔ چرن سنگھ کو گرفتار کرنا یا اس سے کچھ چگلوا لینا خالہ جی کا کھیل نہیں تھا۔ انڈین سیکورٹی افسران نے اسے 2-3 گھنٹے کے اندر ہی گرفتار کر لیا، لیکن زیادہ توجہ چرن سنگھ پر نہیں بلکہ اس کے ساتھیوں پر دے رہے تھے۔ چرن سنگھ صرف دلیر سمگلر تھا، سیاستدان تو تھا نہیں۔ پھر سکھوں کی روایتی بے وقوفی بھی آڑے آئی۔ اس نے فرار کے منصوبے میں اپنے 5-6 اور ساتھیوں کو بھی شامل کر لیا جنہیں ہمارے کپور تھانے تک مرحلہ وار پہنچنے کا علم تھا۔ مزید پیش رفت ہوئی تو انڈین انٹیلیجنس بیورو کے افسران کڑی سے کڑی ملاتے رات گئے کپور تھانے کے اس گھرانے تک جا پہنچے جہاں چرن سنگھ کا بھائی ہمیں لے کر پہنچا تھا۔ کیس اگر پولیس کے ہاتھوں تک ہوتا تو وہ لوگ گرداسپور کے ارد گرد ہی ٹکرے مار مار کر تھک جاتے، لیکن معاملہ چونکہ زیادہ ہی سنجیدہ تھا اور انڈین IB نے راہ کی ہنگامی مدد حاصل کر لی تھی، اس لیے انہیں اتنی کامیابی ہوئی۔ راہ کے افسران زیادہ تر KGB کے تربیت یافتہ ہونے کی وجہ سے جدید سائنٹیفک جاسوس نظام اپنائے ہوئے تھے۔ کپور تھانے کے میزبانوں کے تو وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ ان کے مہمان کون تھے۔ ان کے نزدیک تو ہم چرن سنگھ کے مہمان ہونے کی وجہ سے واجب الاحترام تھے، اس لیے ان کا ایک آدمی ہمیں اسٹیشن تک چھوڑ گیا۔ اس نے شاید ہمیں ٹکٹ خریدتے دیکھ کر ہماری منزل معلوم کر لی تھی، یا پھر راہ کے چالاک افسران نے ٹکٹ کلیکٹر یا بلیک ٹکٹ بیچنے والے کلیوں سے ہماری منزل کا پتہ لگا لیا تھا۔ بہرحال یہ اتنا بڑا کارنامہ نہیں تھا۔ جب وہ کپور تھانے اسٹیشن تک چلے آئے تھے تو ہماری منزل کا پتہ لگانا ان کے لیے کچھ زیادہ درد سر نہیں تھا۔ ہم الصبح دہلی پہنچے تھے۔ ٹرین دہلی اسٹیشن سے جب کچھ فاصلے پر ٹھہری تو اچانک ایک طوفان بدتمیزی آ گیا۔ فوج کے درجنوں مسلح جوانوں نے فرسٹ کلاس کے دروازوں پر قبضہ کر لیا۔ شدید سردی کی وجہ سے مسافروں نے دروازے بند کر رکھے تھے، وہ دروازوں کے باہر ہی لٹک گئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی گاڑی نے رفتار پکڑ لی۔ ہمارا ماتھا ٹھنکا۔ توقعات کے بالکل برعکس اچانک پیش آنے والی صورتحال نے ہمیں ڈگمگا دیا۔ میری طرح یقیناً میرے دونوں ساتھیوں کے دل بھی دہل گئے تھے، لیکن یہی ایک جاسوس کے امتحان کا وقت ہوتا ہے۔ اب کنٹرول مجھے سنبھالنا تھا، دوسرے ہی لمحے میں تیار تھا۔ جسمت اور نیا ساتھی بھی سنبھل گئے تھے۔ ہم نے آنکھوں میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ جسمت نے جھکتے ہوئے میرے کان میں سرگوشی کی۔ ہم نے دہلی میں بچ نکلنے کی صورت میں دوبارہ ملنے کے لیے ایک مقام ملاقات طے کر لیا تھا۔ فوراً ہی ہمارا منصوبہ بھی ترتیب پا گیا۔ جیوندیاں دے میلے سجنوں، جسمت ہماری طرف دیکھ کر مسکرایا۔ فی امان اللہ، میں نے اور دوسرے ساتھی نے سرگوشی کی۔ وہ ہم سے علیحدہ ہو کر بڑی پھرتی کے ساتھ ڈبے کے اندر ہی اندر چلتا ہوا غائب ہو گیا۔ ہم دونوں نے اپنی جیبوں میں رکھے پستول تھپتھپائے اور ایک دوسرے کا ہاتھ بڑی گرمجوشی سے دبایا۔ پستول ہمارے پہنے ہوئے کوٹوں کی جیبوں میں منتقل ہو گئے تھے اور بوقت ضرورت ہم ان سے کوئی بھی کام لے سکتے تھے، حتیٰ کہ ایک دوسرے کو شہادت سے بھی سرفراز کر سکتے تھے، جو ہمارا آخری حربہ تھا۔ اپنی سیٹیں ہم نے چھوڑ دی تھیں اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لگے ڈبے کے پلیٹ فارم کے مخالف سمت کھلنے والے دروازے سے آن لگے۔ اسٹیشن نزدیک آ جانے کی وجہ سے ڈبے میں خاصی ہلچل مچی تھی۔ ہر کوئی اپنی اپنی فکر میں تھا۔ چند منٹ کے لیے لوگوں نے سپاہیوں کے اس طرح اچانک ڈبوں کے دروازے سنبھالنے کا نوٹس ضرور لیا تھا، لیکن اب ان کو زیادہ فکر اپنی اور اپنے سامان کی تھی۔ اسٹیشن کے سگنل نظر آتے ہی ہمارے دلوں کی دھڑکنیں مزید تیز ہو گئیں۔ اپنے تصور کی آنکھ سے ہم پلیٹ فارم کو گھیرے میں لینے والی پولیس فورس کو دیکھ سکتے تھے۔ منصوبہ کے مطابق گاڑی کی رفتار آہستہ ہوتے ہی میں نے دروازے میں لگے شیشے کو نیچے گرایا، باہری ہینڈل کو
पकड़े एक फौजी लटकता नजर आ रहा था। कुल्फी जमाने का इरादा है क्या महाराज? मैंने उसके मुतवज्जा होते ही कहा। अंदर आ जाइए, कहते हुए मैंने दरवाजा खुलने वाला बोलेट भी घुमा दिया। नो थैंक यू, हम ठीक है। कोई जाट नजर आता था। उसने मेरे सूट बूट से मरूब होते हुए कहा। प्लेटफार्म दूसरी समत होने की वजह से इस तरफ कोई मुतवज्जा नहीं था। लोगों ने दूसरी समत के दरवाजों पर साजो सामान समेत यलगार की हुई थी। मैंने मुड़कर अपने साथी को आंख से इशारा किया। गाड़ी कांठा बदल कर अपनी लाइन पर आ रही थी और चंद सेकंड के लिए एक मरहला ऐसा आता था जब एक खास मकाम पर डब्बे से गिराए जाने वाली चीज का इल्म दूसरे डब्बे वाले को सिवाय उन लोगों के जो खास तौर से इस तरफ मुतवज्जा हो न हो पाता। हम उस लम्हे के नजदीक से नजदीक तर हो रहे थे। मेरे साथी ने मुझे अपने ऊपर ओढ़े कंबल की ओर से इस तरह छुपा लिया था कि अंदर से मैं कम अज कम देखने पर भी नजर न आ सकता था। मेरे हाथ की गिरफ्त अपने कोट की जेब में रखे पिस्तौल पर मजबूत से मजबूर तर होती जा रही थी। शदीद सर्दी के बावजूद पसीना आ गया था और मैं अपने दिल की बेकाबू धड़कनों के साथ इस लम्हे का मुंतजिर था। मेरे आसाब तन गए, गर्दन में शदीद तनाव महसूस हो रहा था। जैसे ही वो लम्हा आया, मेरे हाथ में पकड़े पिस्तौल का दस्ता पूरी कुव्वत के साथ बाहर लटके फौजी के सर पर पड़ा। डब्बे के पायदान से लैट्रीन में उसे मुंतकिल करते हुए हमें बमुश्किल आधा मिनट ही लगा था। तमाम सवारियां प्लेटफार्म के समत खुलने वाली खिड़कियों से धड़ निकाले बाहर को लपक रही थी। किसी को कानो कान खबर न हुई कि डब्बे में क्या कुछ हो रहा है। ट्रेन प्लेटफार्म के नजदीक पहुंच रही थी और हमें कतार अंदर कतार भारतीय फौज के जवान बखूबी मुखालफ समत में नजर आ रहे थे। दरवाजे से बाहर लटकते हुए मैंने देखा उस समत में किसी डब्बे के पायदान पर कोई फौजी मौजूद नहीं था। वो सब भी गालबन डब्बों के अंदर दाखिल हो चुके थे। मैंने अपने साथी की तरफ देखा और दूसरे लम्हे हम दोनों बड़ी फुर्ती से नीचे उतरे और प्लेटफार्म की मुखालफ समत खड़ी एक माल गाड़ी में छलांगे लगाते दाखिल हो गए। फिर इसी डब्बे के दूसरे दरवाजे से बाहर निकल गए। भारतीय सिक्योरिटी वाले शिकारी कुत्तों की तरह हमारे पीछे थे और हम दोनों एक दूसरे को नजरों में रखे दीवाना वार भाग रहे थे। आगे आगे मैं था और पीछे हमारा नया साथी। अचानक जैसे जमीन ने हमारे पांव पकड़ लिए। मौत अपना भयानक जबड़ा खोले सामने खड़ी मुस्कुरा रही।